କେଡ଼େ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ମନା କରୁଛି ଜଗି ରଖି ଖିଆ ପିଆ କର ହେଲେ ମୋ କଥା କଣ ମାନୁଛି ସମ୍ମାନ ମାଳି ଭାଇଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ଔଷଧ ଆଣିବେ ତମର ଯିବା ଜମାରୁ ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା ମୁଁ ମାଛି ଭାଇକି ଫୋନ କରି କହିଦେଇଛି ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଧରିକି ଆସିବ କିସରେ ସେ ହାରାମି ଡକ୍ଟର ରେ ତୋର ଏକା ଭାନ୍ତି ହବ ତତେ ମେଡିସିନ ଆଣିକି ଦବ ସେ କେଡ଼େ ଅବାଗିଆ କଥା କହୁଛି ଠିଆରେ ଠିଆରେ सकाल कमेंट डांस रेकर्डिंग कर जो सकाल कमेंट डांस माछिया का गछर फल होरा गला आउ कोन रे पिला बा आओ अरे अब्बा माछी मो धनो मो सुना अरे अब्बा अरे
ଆମେ ଏଇ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଅଛି ନା ମାଛି ଭାଇ ତୋର ଝିଅ ବାବ ନାଇଁ ବାପା ଠିଆରେ ଗୋଟେ ଚୁଟକି ମାରିଲେ 101 ଝିଅ ଆସି କହିଲେ ମାଛି ନାଇଁ ମତେ ଗେଲେ ପେରେ ହୋରେ ଶଳା तो बारी काली आका सब छत्रे नाइ सला नाछि तू चाले गले मोर पुरा रहा बुडी अरे आप बुझिलु मोर टंका सोना रुपा जा सब जगह त दे देबे बाबा मोर घर रो तुम गाड़ी जा सब जगह देबे अरे सला सब जगह देबे अरे आपा थोड़े जल्दी थोड़े देबे की जगह देबे सम्माल बेजोड़ी मुत्तली ने ए मो बता सुनो पापा जी तो पूछन में राजी है जानो स्वीट जेते बेले कहूची ताहाले मु राजी ठियारे एबा स्वीट हां आ काई से ठियारे राजी ठियारे राजी पाइले कान ओ ठिया हो सब आउ ठिया करन मु आउची खाइले तू कई बाघर पे सब सामान पत्र गाड़ी दो तुम जल्दी जाओ आसे ठियारे बोलो मानिला प्लान पे केंती लागिला बोलो लागले जे हेले मते एते कष्ट लागुची कोनी आउ कानु कुंडीडा ये कोंडेटा उन गोटे पेट भीतर पुरी जे नाही एते कष्ट लागुची पिला पेट रहू केते कष्ट लागु होबो एते टिटी ना कोंडेटा को बना केते सुनिया जन्म न कोले नाही ढेडा रखिता आकु देले मागे